हरिओम छात्र माने नवम श्रेणीर संस्कृत व्याकरण प्रदीप बहिर वर्ण विषय रे पढ़िबा। प्रथमे वर्ण काहाकु कुहाजे जानिबा। लिखन प्रक्रिया माध्यम रे भाषा को व्यक्त करने लगी उपयोगी विशिष्ट ध्वनि गुड़िक बा ध्वन्यात्मक संकेत गुड़िक वर्ण कुहाजाए। वर्ण मानकर समूह को वर्णमाला कुहाजाए। महर्षि पाणिनिंकर रचित अष्टाध्यायीर चतुर्दश माहेश्वर सूत्र अनुसार 9टी स्वरवर्ण 33टी व्यंजन वर्ण मोट 42टी वर्ण अच्छी। प्रथमे आमे जानिबा चतुर्दश माहेश्वर सूत्र कौन। भगवान महेश्वरंक ठारू एही 14टी बा चतुर्दश सूत्र गुड़िक आसीथिबारु एही सूत्र गुड़िकु चतुर्दश माहेश्वर सूत्र बोली कुहाजाए। तापरे आमे जानिबा चतुर्दश माहेश्वर सूत्र गुड़िक कौन कौन। से गुड़िक हैला अयुण रुलुक एयों अयौच हजबरट लान न्यमवणनम झबैच घड़धस जबगड़दस ख फ छ ठ ठ चटतप कपाय ससर हल। एथिरे ई माहेश्वर सूत्र शेष अक्षर ण गुड़िक जदि आम लोप करदे ताहले वर्ण गुड़िक बाहर जेमिति प्रथम सूत्र हूँ अयुण एठी अयु रुलुक रे क लोप होगले रुलु हब एओ रे उ लोप होगले ए ओ हो अयौच रे च लोप हो अयौ हब। पंचम प्रश्न सूत्र हजबरट एठी ट लोप होगले हजबर हो लण रे ण लोप होगले ल हो न्यमवणनम रे म लोप होगले न्यमवणन हो झबाच रे न्य लोप होगले झब हो घड़धस रे स लोप होगले घड़धर हो सेमितिया जबगड़दस सूत्र स लोप होगले जबगड़ हब ख फ छ ठ ठ चटतप यही सूत्र ब लोप होगले ख फ छ ठ ठ चटत हब। तापर कपय कपय रे य लोप होगले कप रहिबो स सर रे र लोप होगले स स स रहिबो हल रे ह लोप होगले ह रहिबो। सेमितिया एथिरे अयु रुलु एओ अयु एतिकी स्वरवर्ण 9टी स्वरवर्ण महेश्वर सूत्र अनुसार आउ हजबर ल न्यमवणन झब घड़ध जबगड़द ख फ छ ठ ठ चटट कप स स ह एगुड़िक हूँ व्यंजन वर्ण। एथिरे चतुर्दश माहेश्वर सूत्र अनुसार 34टी व्यंजन वर्ण अच्छी कारण एथिरे ह टी 2 थर उच्चारण होइछि। सेथिपाई चतुर्दश महेश्वर सूत्र 2टी ह रु गोटे ह को मिसेबा आ मिसेले व्यंजन वर्ण 33टी हब। संस्कृत भाषा रे महर्षि पाणिनीय वर्णमाला सह अयोगवाहक 3टी और दीर्घस्वर 4टी मिसी मोट 49टी वर्ण होइथाए यथा अ आ हर्षई दीर्घई ठू आरंभ करी स स ह पर्यंत मोट 49टी वर्ण को 3 भाग में विभक्त करा जाइछि यथा स्वरवर्ण द्वितीयटी हूँ व्यंजन वर्ण तृतीयटी हूँ अयोगवाहक। प्रथमे एबे आमे स्वरवर्ण विषय जानिबा। प्रथमे स्वरवर्ण काहाकु कुहाजाए। जेउ वर्ण गुड़िक काहार साहाय्य न नहीं निजे ही उच्चारित हुअन्ति ताकू स्वरवर्ण बोली कुहाजाए अर्थात स्वयं राजन्ति इति स्वराः। स्वरवर्ण मोट 13टी वर्ण अच्छी यथा अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ हर्षरु दीर्घरु लु ए ऐ ओ औ इत्यादि। यही स्वरवर्ण को 3 भाग विभक्त करा जाइछि यथा हर्षस्वर दीर्घस्वर और प्लुतस्वर।
ହର୍ଷସ୍ୱର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ହ୍ରସ୍ୱସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଅ, ହର୍ଷେଇ, ହର୍ଷଉ, ହର୍ଷରୁ, ଅଲୁ। ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଦୁଇ ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ ବା ହର୍ଷସ୍ୱରର ସମୟସୀମା ଠାରୁ 2 ଗୁଣ ସମୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥାଏ ସେହି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଆ, ଦୀର୍ଘଇ, ଦୀର୍ଘଉ, ଦୀର୍ଘରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ଦୀର୍ଘ ସନ୍ଧିରେ ଥିବା ଏ, ଐ, ଓ, ଔକୁ ସନ୍ଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଅ ପ୍ଲସ୍ ଇ ଏ ହୋଇଥାଏ, ଆ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଐ ହୋଇଥାଏ, ଅ ପ୍ଲସ୍ ଉ ଓ ହୋଇଥାଏ, ଅ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଔ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ଲୁଟ ସ୍ୱର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ 3 ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ ବା ହର୍ଷସ୍ୱରର ସମୟସୀମା ଠାରୁ 3 ଗୁଣା ସମୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ଲୁଟ ସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଓମ୍। ଏବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥାଏ ବା ସ୍ୱର ବିନା ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବା ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 25ଟି। ଏଗୁଡ଼ିକ କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି 5 ଗୋଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା କ ବର୍ଗରେ କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। ଚ ବର୍ଗରେ ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ। ଟ ବର୍ଗରେ ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଣ। ଟ ବର୍ଗରେ ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ନ। ପ ବର୍ଗରେ ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ। ସମୁଦାୟ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମୁଦାୟ 8ଟି। ଯଥା ୟ, ର, ଲ, ବ, ଶ, ସ, ହ। ଏହାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜ, ର, ଲ, ବ। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତାଳବେଶ, ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ, ଦନ୍ତସ, ହ। ଅୟୋଗ ବାହକ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅୟୋଗ ବାହକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଅନୁସ୍ୱାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ପିଲାମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ମୁଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।